Goeienaand en baie welkom by die eerste deel van vanaand se Afrikaanse bulletin. In hierdie halfuur onder meer die volgende: ouers in Mpumalanga maak amok in hulle aandrang op beter skoolinfrastruktuur. Die lot van haweloses in Mbombela en Mpumalanga in die soeklig. En 'n massabetoging beplan teen onwettige immigrante in Suid-Afrika. Goeienaand en welkom. Die helfte van die jaar is reeds verby en die onderwyssektor word steeds getuister deur betogings vir beter skoolinfrastruktuur. In Mpumalanga het ouers amok gemaak en vervalle en oorvol skole laat sluit. Gevolglik het die departement beloof om aan die skoolinfrastruktuur uitdagings in die provinsie aandag te gee, maar tot dusver het niks gebeur nie. Onderrig is sedert die begin van die jaar in verskeie skole in die provinsie opgeskort, terwyl gemeenskappe vra dat meer skole gebou moet word. Sommige ouers het selfs hul kinders uit klasse gehaal weens veiligheidskwessies. Sommige van die mobiele klaskamers wat voorsien word, is ook nie gunstig vir onderrig nie. It was a slow pace of teaching and learning because of the environment of the Zozos. We are 100% concerned that our children are going to be left behind. Hence, we have started writing letters to the department indicating our concerns, the grievances that we are having, but only to find that the grievance falls into deaf ears. They don't listen to us. They've promised to build the Silamafa Secondary School, but still at the meantime, there is nothing that is happening. What we know is that the Department of Education, 312 million was returned back to the treasury, while our children, they are studying in that condition. There are still learners that are still on the old building because they never brought all the mobile classes to the Silamafa. So the whole block, they are still under that collapsing roof. We are here for the school since the Department of Education promised us to build us the school. There is no progress that we see happening here in our community. So our children are struggling. The situation at Ndindi is so very bad. Because of the school project that we promised to be built last year around July. So the briefing was done and then they came to brief the community about the project to be built around March. So since then they didn't come back to the community, and then they promised the funds of the project is out. Die DA in Mpumalanga sê die provinsiale departement van onderwys laat leerlinge in die steek. Our school infrastructure has fallen behind. Our schools are falling apart. Many of them are struggling because the classrooms are just falling apart, the ceilings are falling apart, and this government has returned back 312 million, which was supposed to be used to either refurbish or build new schools. So to return back that amount of money to National Treasury, that should have been used to benefit this province, is unacceptable. Die departement erken daar is 'n agterstand met die verbetering van skoolinfrastruktuur in die meeste dele van die provinsie. There is a huge backlog, we acknowledge. Actually, our backlog amounts to 29 billion rand. And if you have to break it down, I would not give you all the structures, but we have almost a backlog of 3,700 classrooms that we need to build. One of the causes is that we do have a number of community-built structures that need to be replaced. And it doesn't mean that learners do not have classrooms at the moment. It's only that those classrooms are not in terms of the norms and standards, and therefore they need to be replaced. Moyane sê voorts die departement stel mobiele klaskamers beskikbaar as 'n tydelike plan. In sommige gemeenskappe word hierdie mobiele klaskamers al jare lank gebruik. Daar word ook beweer dat die departement van onderwys meer as 300 miljoen rand aan die tesourie teruggegee het. Let me indicate that the budget that we have is designated in terms of what it should do. 60% of the money that we have is supposed to address maintenance of infrastructure, and 40% has to provide new capital projects. Yes, we have lost 312 million, but that was the money intended for maintenance. In terms of capital projects, we have not returned any money.
Why the money was taken from us is because we did have a delay in terms of rolling out our maintenance project. Die Mpumalanga Onderwysdepartement het 'n beroep op ouers gedoen om nie leerders te verhoed om skool toe te gaan nie, aangesien die sluiting van skole hul opvoeding beïnvloed. 'n Nuwe uitvinding wat kragsentrales 'n langer lewensduur sal gee, kan moontlik daartoe bydra dat ou steenkoolkragstasies nog vir 'n rukkie kan krag opwek. Dr. Slanganani Jembe, 'n wetenskaplike aan die Nelson Mandela Universiteit, sê die lemme van die turbines moet vervang word. Te midde van die voortsleepende beerdkrag het die minister van elektrisiteit, Dr. Khosienso Ramakgopa, voorgestel dat daar na maniere gekyk moet word om die verouderde steenkoolkragstasies se lewensduur te verleng. Dr. Nyembe het egter 'n manier gevind om die lewensduur van die turbines se lemme vas te stel en om dit dan te vervang. What we do is to use small samples extracted from the power plant to find ways of assessing the remaining life using microscopes such as this one. If you look at the energy crisis in our country right now, we are in big trouble. So we need to find ways of extending the life of power plant rotors. 'n elektronmikroskoop word gebruik om die toestand van die lemme te bepaal en daarvolgens die lem se lewensduur uit te werk. Dr. Johan Westraat, 'n senior navorser by die Sentrum vir Hoë Resolusie, Transmissie en Elektronmikroskopie by die universiteit verduidelik. This technique was developed by our engineering department. We have a engineering engagement entity called ENSA at the Nelson Mandela University, and they worked with Eskom to develop this technique where they can take out pieces and then also replace the hole that they formed in the sample. Nyembe glo dat die uitvinding beerdkrag kan verminder. Those are very expensive. They are very expensive, so you don't want to replace them when they can still perform. So you need to find ways of determining if is it really safe to retire them now or they can still perform, generate more electricity. So that's the main purpose why we are doing this, because we want to extend the life to save money. Die land beweeg wel in die rigting van hernubare energie, maar die oorgang sal tyd neem en vir tyd en wyl sal die ou kragstasies moet deug. Soos wat die winter al hoe feller word, neem die getal haweloses in Mpombela en Mpumalanga toe. Gemeenskapslede sê die verbuisterende werkloosheidsvlakke en dwelmmisbruik is van die bydraende faktore wat die krisis vererger. Dis 'n koue oggend en temperature het drasties gedaal. Vir Tabo, wat daagliks sukkel om aan die lewe te bly, is dit uiters onaangenaam. Die 26-jarige woon al 10 jaar op straat en is uitgelewer aan die weer en 'n onveilige omgewing. Elke persoon wat op straat woon het 'n ander storie oor hoekom hulle daar is. Sleeping on the streets is difficult, it's painful, especially when the weather is like this, it's very cold. Some of us, we don't usually get food, only Auntie Brenda used to give us some food and it's very difficult. Sommige in die gemeenskap sê haweloosheid is te wyte aan die werkloosheidssyfer. To survive, especially like me, I beg by the robot, I stand by the robot and ask some coins or job, and sometimes we get like piece jobs and then we do there and there. That's how we survive. Tia Marie verskaf hulp deur hawelose mense van kos te voorsien. There's many that are sleeping on the streets, especially Anderson Street and those areas, and some of them are involved in drugs, so it's very difficult for them. They want to work, but there's no permanent employment for them. And again, there's no safe house for them available in Nelspruit. That's one of the big challenges that we sit with. If we can have somewhere where we can say they can go and sleep, especially during the winter. Some of the white people will come from the colder provinces. They will come from Gauteng and so on. They will come to Nelspruit, and you will see they'll stay here till winter is over. Talle burgerlike en nie-regeringsorganisasies beplan 'n massa-betoging teen onwettige burgers in die land. Die groep gaan deur die Put South Africa First en Operation Dudula aangevoer word. Hulle eis die regering moet op ongedokumenteerde en onwettige immigrante toeslaan en pogings versterk om die landsgrense te beskerm.
Verskeie organisasies beoog om donderdag by die Uniegebou saam te trek. Die groep sê hulle teiken nie onwettige immigrante nie, maar die regering. Hulle blameer die staat wat volgens hulle versuim om bestaande beleid en wette teen onwettige immigrante te implementeer. We are here to demand them to enforce the current laws. Immigration Act 13 of 2002 says no one should be in this country without proper documentation, and if so, they need to be deported. It's clear that there are problems in the country, but we cannot manage our problems and manage other imported problems as well, and that's what illegal immigration does. It increases the burden on trying to fix the issues that we have in the country. And therefore, when we talk about crime, we can't even say it's only South Africans because of the high influx of illegal immigration. Hulle ontken beweringe dat hulle gedrag xenofobies is. There is nothing xenophobic about asking our government to prioritize and put us first in our country. We have no other place we can call home except SA. We put them in power. They took an oath to provide services, to protect us. Now we are calling on them to do exactly that. Our porous borders needs to be closed. Die groep glo hulle pleidooi kan help om die toenemende misdaadvlakke te bekamp, insluitend kabeldiefstal wat beerdkrag vererger. Our infrastructure will be vandalized because of the power that is going on and off. The government must just be proactive. We are pleading to the government to also stop the scrapyard where the foreigners are sourcing or are making money. We are going to be doing this as South Africans beyond 2024 because we will vote other people into power and they come in, they behave the same way the other government, the previous regime was doing. So we're going to push anyone who's anti-South Africans. We can't have a lawlessness country. Die staking sal na verwagting donderdagoggend 10:00 by die Marabastad busdepot in Pretoria begin. Die Limpopo-regering het planne aangekondig vir die oprigting van 'n nuwe multimiljardrandse akademiese hospitaal. Die hospitaal moet binne 4 jaar voltooi word. Die premier Stanley Matabata en die LR vir gesondheid, Dr. Poppy Ramathuba, het die perseel amptelik aan 'n boumaatskappy oorhandig. Die hospitaal is die eerste van sy soort in die provinsie. Die akademiese hospitaal sal 25 hektaar munisipale grond beslaan en net meer as 4 miljard rand kos. As the provincial government, we are going to monitor each and every little step that takes place about this project. Because for us, it is very critical that the project is completed on time. Die hospitaal moet die las op die bestaande gesondheidsgeriewe verlig. When it's finally completed, 688 beds, although the first phase will be looking at 488 beds. And these are quaternary services beds. It's not your primary healthcare. We're not looking at treating your flu and your headache. You should have gone through the system up to tertiary hospitals. Die maatskappy wat die kontrak gekry het, moet die hospitaal binne 60 maande voltooi. It's the largest hospital we would have built, and we're really excited and thankful, and we promise the people of Limpopo and the provincial governments that we will do our best in terms of delivering this in the 60 months that we have. Die hospitaal sal ook as navorsingsentrum dien. Die Suid-Afrikaanse Internasionale Maritieme Instituut sê die vastelandse sogenaamde blou ekonomie-strategie is besig om vorm aan te neem. Die instituut het 'n 2-daagse konferensie in Gqeberha in die Ooskaap gehou om maniere te verken om Afrika se oseaan-ekonomie te transformeer. Die maritieme bedryf is voortdurend besig om oseaan-ekonomie te transformeer. Soos wêreldwye maritieme ekonomie verander, duik nuwe markte en werksgeleenthede op. Die konferensie het op Afrika se leierskap in die bedryf gefokus. Dit en die 2030 agenda vir volhoubare ontwikkeling deur beleidsbetrokkenheid en samewerking met ander lande. Some of the issues that we raised, for an example, is the need to continue to measure the impact of the ocean's economy and its contribution to the GDP. So as an entity, we've made strides in that thing. But part of what we presenting to the conference is that not only South Africa must do that, but the continent must do that, because then we would be able to say this is the value, of the sector, and this is what it can bring. Vir Afrika is die belegging in infrastruktuurontwikkeling noodsaaklik om die oseaan-ekonomie te bevorder, wat ook die ekonomie oor die algemeen ontwikkel.
Competing development priorities, we have not until recently begun to appreciate how important it is to channel investments into the sector. Die Oos-Kaapse kuslyn is sowat 800 km lank en die 3 hawens in die provinsie maak dit 'n produktiewe ligging vir die maritieme bedryf. We have worked very hard even to develop our Oceans Economy Master Plan through the Nelson Mandela University. We now are working hard on the implementation rollout of that plan to see to it. This is a huge economy, but if you look at it, the entire continent, we've really never exploited this niche. So we are working very hard as a province. Die Afrika-Unie sê die 2050 Afrika geïntegreerde maritieme strategie beoog om maritieme uitdagings vir volhoubare ontwikkeling en mededingingheid op die vasteland te pak. En van Quebec na die Noord-Kaapse Hooggeregshof wat tydens 'n spesiale sitting 100 jaar van vroue in die regsberoep gevier het. Die sitting is deel van die 100 More veldtog wat 'n eeufeesviering is van die bekragtiging van die Wet op Vroue Regspraktisyns, artikel 7 van 1923. Vroue is deur die wetgewing vir die eerste keer in topposisies op die regbank ingesluit. Die afgelope 100 jaar se insluiting van vroue op die regbank was nie sonder uitdagings nie. It's but just one challenge that women face, not being exposed to sufficient work that will make them, to enter into the profession, contribute meaningfully and so forth. The challenge also is to attract women to come onto the bench. And even to join the legal profession itself, it's also a challenge in itself. As a result, you find that at the top, we don't have sufficient women really to tap into our leadership position. Die toekomsvooruitsig is egter allermins donker. Ek dink vandag bewys dat ons het 100 jaar gekom van waar ons was en vandag het ons dit gevier dat ons 100 jaar vroue in powerful en sterk posisies het. So daar's definitief vordering gemaak en ons moet net voortbou wat ons gedoen het en waar ons was en waar ons vandag is. As jy kyk hoe baie daar is, daar's nog baie wat gedoen kan word, maar ons het definitief al 'n ver pad gekom en vir almal daar buite sal ek net sê, glo in jouself en jy sal bo uitkom. Ons kan sien dat daar 'n magdom van vroue in leierposisies is in die regsberoep. Judge Maya, soos ek al reeds gesê het, sy is the Deputy Chief Justice. Ook hier in ons eie afdeling is regter Patswani die Deputy Judge President. So definitief die NPA is die hoof ook dan 'n vrou. So ek is regtig van oordeel dat daar steeds hoop geleenthede vir vroumense in hierdie beroep is. We need a lot of young women into the space because the more women we have, the more we are able to be game changers into the space. Suid-Afrikaanse vroue is eers in 1923 toegelaat om die regsberoep te betree. Die eerste swart vroue prokureur, Desiree Finka, is eers in 1967 ingesluit. Die verhoor van die 6 beskuldigdes in die moord op die burgemeester van die Colin plaaslike munisipaliteit, Moses Maluleke, het in alle erns in die Polokwane Hooggeregshof in Limpopo begin. Maluleke is in Julie verlede jaar by sy huis in die Klikondo nedersetting buite Malumulele doodgeskiet. Die staat sal na verwagting sy eerste getuie roep wanneer die verhoor môre hervat word. Die eerste dag van die moordverhoor van die 6 beskuldigdes het stadig begin weens vertragings om van die beskuldigdes uit polisieaanhouding na die hofsaal te vervoer. Die prokureur wat 2 van die verdagtes verteenwoordig, het daarna vir meer tyd gevra en die saak is tot môre uitgestel. Daar word beweer dat die beskuldigdes, Avitakali Mulahutsi, Shumani Nemadotsi, Isaac Mudau, Wiseman Baloy, Gianio Munyai en Funzo Lidzebe in Julie verlede jaar by Maluleke se huis ingebreek het. Maluleke het pas by sy erf ingery toe gewapende mans hom in 'n lokval gelei het. Die 16-jarige seun is ook in die spervuur gewond. Maluleke se familie glo die persone wat opdrag vir die misdaad gegee het, moet nog aangekla word. Whatever's happening now is beyond our expectation. Because what we expected as a family, we wanted to see more.
We don't buy the story of that these guys are the only people who are the accused are the ones who did it on their own. There must be someone who have given them access and everything like that. But what we can say that we already is in a court, what we need to see, we just want to see justice as a family. But not to say that we are buying whatever's happening here. Die huidige burgemeester van die Collins Jabane munisipaliteit is hoopvol dat die motief van die moord binnekort bekend gemaak gaan word. We are hopeful that at the end of the day, the accused will be able to shed light in terms of what was the motives of what have happened, and as such it will give us as municipality as a whole closure on this case. Die nasionale vervolgingsgesag glo hy het 'n sterk saak. The attorney of accused number 5 and 6, that is Chanel Munyai and Funzo Litsebe, they still will need some time in order to finalize their consultation. That is why the matter has been rolled over to tomorrow. However, the state is ready to proceed with the trial. Tomorrow we'll start to call our 6 first witnesses. Twee van die beskuldigdes, Gianio Munyai en Funzo Litsebe, word nog deur 'n moordsaak in die gesig gestaar wat verband hou met die noodlottige skietery van 'n regshulpprokureur, James Nwamadu. Kom ons kyk na jou weervooruitsigte vir die week wat kom en vir môre spesifiek voordat SABC 2 kykers by ons aansluit. In die nuus vanaand, president Cyril Ramaphosa beloof optrede na aanleiding van die groot getal kolera sterftes in Gauteng. Die party Bosa verklaar die regering nadat 'n dogtertjie weens beurtkrag sterf. En die familie van 'n gestremde jong vrou van George in die Weskaap eis geregtigheid. Goeienaand en welkom by die nuus op SABC 2. President Cyril Ramaphosa het die minister van Water en Sanitasie, Senzimkhulu, gelas om aanbevelings te maak vir die opskerping van die bestuur van munisipale water en sanitasiedienste. Dit volg nadat 23 mense in 'n kolera-uitbreking in Hammanskraal, noord van Pretoria, dood is. Die uitbreking het ook 'n slagoffer in die Vrystaat geëis. Die president het die agteruitgang in die gehalte van munisipale water en sanitasiedienste in sy weeklikse nuusbrief betreur. Hy het voorts beloof om die tekortkominge wat tot die tragedie aanleiding gegee het as 'n saak van dringendheid reg te stel. Die publiek word Suid-Afrikaners gaan 'n moeilike winter beleef. Eskom beplan om minder instandhouding in die volgende paar maande te doen om aanvraag te probeer bevredig. Maar die stelsel is steeds baie onvoorspelbaar. 'n Kenner, Elwie Lester, sê hoewel daar vrees gesaai word oor 'n moontlike netwerkineenstorting, niks onwaarskynlik is. I think if you look at the outlook, there's a huge risk of increased levels of load shedding because the EAF has not improved and that the demand will certainly increase in the winter. And I think it's very likely that we will find ourselves going into the winter approaching stage 8. And I think the risk of a total blackout is extremely low. But this risk is increased, we will see increased stages of load shedding to avert a blackout. Die Weskaapse regering sê vennootskappe met die privaat sektor en ander entiteite is baie belangrik vir energieveerkragtigheid in die provinsie.
Verlede jaar het Rheinmetall Denel Munisie 'n grootskaalse hernubare energieprojek van stapel gestuur. In 'n fisiese proses word water gesplits in suurstof en waterstof en die waterstof word dan gebruik as 'n bergingsstelsel. Deur die gebruik van hernubare energie vir hierdie proses word die waterstof as groen beskou. Die maatskappy het 'n 5500 hektaar sonpaneelplaas en wil 'n energieverskaffer word. We just started to secure ourselves with 25 megawatt. On top of this, we will feed into the grid as a supplier. And then not my vision, my target is that you all can go, like you do it in Europe, for example, at one stage, not tomorrow, but one stage you can go into your app, your electricity app, and you can choose your energy supplier where you want to buy your energy. Helmsen sê, wanneer die 5 megawatt aanleg gereed is in die komende weke, sal hy van die netwerk afwees. Hy sê in die maande daarna sal hy in staat wees om munisipaliteite by te staan met kragvoorsiening. Mariska Botha, SABC nuus, Kaapstad. En daardie bydrae hou verband met die publiek wat gemaan is dat hoë vlakke beerkrag hoogs waarskynlik is in die komende maande terwyl Eskom spook om genoeg opwekkingskapasiteit te verseker. Nou eer het 1 van Kuiberg en 3 eenhede by Kusile wat steeds buite werking is, dra glo daartoe by. En dit was die Weskaapse regering se weeklikse aanlyn perskonferensie oor elektrisiteit wat die vooruitsigte vir die winter uiteengesit het. Ons gaan voort. 4 van die beskuldigdes in die Thabo Bester ontsnappingssaak is in die Bloemfonteinse Landdroshof borgtog geweier. Die 5de beskuldigde, Natasha Jansen, is borgtog van R10.000 toegestaan. Jansen, Senoe Matsuara, Tebogo Lipolo, Buti Masukela en Tego Magotsa staan tereg op verskeie aanklagte, onder meer dat hulle Bester in Mei verlede jaar gehelp het om uit die Mangaung gevangenis te ontsnap. Ander aanklagte sluit brandstigting, lijkskending, regsverydeling en bedrog in. Die saak is tot 20 Junie uitgestel. Die politieke party Build One South Africa het 'n klag van strafbare manslag by die Kaapstad Sentraal Polisiekantoor teen die regering ingedien. Dit volg op die dood van 'n 3-jarige Johannesburgse meisie nadat haar asemhalingsmasjiene weens beerdkrag buite werking gelaat is. Naomi Eaton, wat aan 'n seldsame neuroontwikkelingsversteuring gely het, is verlede donderdag dood. Haar pa sê die voortdurende kragonderbrekings het hulle pogings om haar asemhalingsmasjiene gelaai te hou belemmer. We have one of these big oxygen machines, and it requires to be plugged directly to the wall because it's quite a strong current puller. And even on inverters and stuff, it kind of drains the batteries down fast. So we had to resort to getting a oxygen tank as well. Just for emergencies and stuff. But with the amounts of load shedding that we have, which is like sometimes 4 times a day, sometimes 2.5 hours apart, sometimes 4.5 hours apart. Sometimes it doesn't come back on time, so sometimes we can be for a very long period without, sometimes days without power. Die organisasie Build One South Africa sê die staat moet aanspreeklik gehou word vir die verlammende kragonderbrekings. Bossa sê die ministers van elektrisiteit en openbare ondernemings moet namens die staat redelike stappe doen om te verseker dat diegene wat ononderbroke kragtoevoer benodig om aan die lewe te bly, nie aan beerdkrag onderwerp word nie. It's a beginning of the journey. I will lay this criminal case. We will track and we'll make sure that those who are responsible will be brought to account. For I refuse to accept how many more children must die. And as Build One South Africa, I do not believe that load shedding is the only pathway for us stabilizing a grid. I believe that there could be other alternatives that we find to make sure we don't have to deal with load shedding. Die plaaslike wijkraadslid sê die kind se dood is 'n groot tragedie. She died on her mother's lap on the way to hospital, all because of load shedding, because of the prolonged power outages. And I basically am now in a position where I say no more. And we want to make sure that her short little life of only 3 years meant something for the
community and meant something for the people of South Africa. We cannot allow this to carry on. We cannot allow it to just be bypassed and shoved under the carpet by the government. 'n Begrafenisdiens vir die dogtertjie word van dese week gehou. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. Die familie van 'n jong vrou van George in die Weskaap eis geregtigheid vir hul kind. Dit nadat die 23-jarige Sevenati Toto in Augustus verlede jaar deur 'n man aangerand is in 'n beweerde wraakaanval. Toto het breinbeserings opgedoen en is gestremd gelaat. Die saak dien môre voor die hof aangesien haar vermeende aanvaller uit is op borgtog. Sy was eens 'n lewenskragtige vrou wat die lewe ten volle geniet het. Sevenati Toto is nou aan 'n rolstoel gekluister en het geen kognitiewe vermoëns nie. Die beskuldigde Sean Madonono het haar na bewering aangerand om haar kerel terug te kry omdat hy na bewering sy dierbottel alkohol gemors het. Sy is glo uit haar kerel se huis gesleep, geslaan, agterop die beskuldigde se bakkie gegooi en agter 'n vulstasie gelaat. 'n Petroljoggie het haar gekry en die polisie in kennis gestel. Ek wil hê hy moet gefonnis word sodat hy dieselfde pyn kan voel as wat ek voel. Sy was baie behulpsaam met taakies toe ek by die werk was. Sy het ook gewerk waar haar pa werksaam is en nou het sy haar werk verloor. Madonono staan tereg op aanklag van aanranding, ontvoering en huisbraak. Hy is tans uit op borgtog van R2500 en woon in dieselfde gebied as Toto. Vriende sê elke keer as sy hom in die hof sien, het sy 'n terugslag. And then Sive was talking last year. It started December, seriously Sive couldn't talk, and then Sive is getting worse and worse when she saw the man. When we come after court, every day, every time we go to court, Sive is getting worse. 'n Geslagsgeweldorganisasie wat die gesin bystaan, wil hê die aanklagte moet poging tot moord insluit. Hulle sê die regbank en die staat laat die slagoffers in die steek. As in this instance, Sive Toto has not received any occupational therapy, any psychological therapy, any counseling, any physiotherapy, any speech therapy, nothing from the state that was supposed to be done in order to help her heal and also in order to give her reports that are going to assist her in her case from the psychologist and the medical doctors. She's currently been declared brain damaged and she is wheelchair bound as well as she is mute. So that is why we feel that even so this perpetrator was not even supposed to have received bail. Vriende het 'n aanlyn petisie begin waarin die howe gevra word dat geregtigheid geskied. Ons gaan voort met die bulletin. Die verhoor van die 6 beskuldigdes in die moord op die burgemeester van die Collins Shabane plaaslike munisipaliteit, Moses Maluleke, het in alle erns in die Polokwane Hooggeregshof in Limpopo begin. Maluleke is in Julie verlede jaar by sy huis in die Tsekondo nedersetting buite Malumulele doodgeskiet. Die staat sal na verwagting sy eerste getuie roep wanneer die verhoor môre hervat word. Die eerste dag van die moordverhoor van die 6 beskuldigdes het stadig begin weens vertragings om van die beskuldigdes uit polisieaanhouding na die hofsaal te vervoer. Die prokureur wat 2 van die verdagtes verteenwoordig, het daarna vir meer tyd gevra en die saak is tot môre uitgestel. Daar word beweer dat die beskuldigdes, Avitakali Mulahutsi, Shumani Nemadotsi, Isaac Mudau, Wiseman Baloy, Gianio Munyai en Funzo Lidzebe in Julie verlede jaar by Maluleke se huis ingebreek het. Maluleke het pas by sy erf ingery toe gewapende mans hom in 'n lokval gelei het. Die 16-jarige seun is ook in die spervuur gewond. Maluleke se familie glo die persone wat opdrag vir die misdaad gegee het, moet nog aangekla word. Whatever's happening now is beyond our expectation. Because what we expected as a family, we wanted to see more. We don't buy the story of that these guys are the only people who are the accused are the ones who did it on their own. There must be someone who have given them access and everything like that. But what we can say that we already seen a court, what we need to see, we just want to see justice as a family. But not to say that we are buying whatever's happening here.
Die huidige burgemeester van die Collins Jabane munisipaliteit is hoopvol dat die motief van die moord binnekort bekend gemaak gaan word. We are hopeful that at the end of the day, the accused will be able to shed light in terms of what was the motives of what have happened, and as such, it will give us as municipality as a whole closure on this case. Die nasionale vervolgingsgesag glo hy het 'n sterk saak. The attorney of accused number 5 and 6, that is Chanel Monyai and Funzo Litsebe, they still will need some time in order to finalize their consultation. That is why the matter has been run over to tomorrow. However, the state is ready to proceed with the trial. Tomorrow we'll start to call our 6 first witnesses. Twee van die beskuldigdes, Gianio Munyai en Funzo Litsebe, word nog deur 'n moordsaak in die gesig gestaar wat verband hou met die noodlottige skietery van 'n regshulpprokureur, James Nwamadu. En nou 'n kort samevatting van die markaanwysers vandag. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag swakker teenoor die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het laer gesluit. Die prys van goud, platinum was teen die sluiting van die JSE hoër. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Julie hoofsaaklik gedaal. Witmielies kos R3.666 per ton, dit is R12 minder. Koring kos R6.609, wat R93 per ton meer is. En die prys van sonneblom is R8.327 of R16 minder. Soja kos R7.916 per ton en dis R69 minder. Die tweemalige Grand Slam kampioen en derde gekeerde Novak Djokovic van Servië is deur na die tweede ronde van die Franse Ope tennistoernooi by Roland Garros. Djokovic het die Amerikaner Alexander Kovacevic in skoonstellig geklop. Brandon Grace van Suid-Afrika moes vir die tweede agtereenvolgende keer by die tweede plek tevrede wees in die LIV golfreeks. Grace het die Washington toernooi op 11 onderbaansyfer voltooi, een meer as die kampioen Harold Warner die derde. Die Suid-Afrikaner het 2 weke gelede in 'n uitspeelstryd in Tulsa, Oklahoma teen nog 'n Amerikaner, Dustin Johnson, vasgeval. En ten slotte, kykers met 'n fobie vir spinnekoppe moet maar mooi dink of hulle wel wil saamkyk. Hulle was dikwels angstig, soms is daar gehuil, maar teen die einde van die dag het almal byna soos nuwe mense gevoel toe hulle uiteindelik geleer het om hul intense vrees vir spinnekoppe te oorkom. Die Londense dieretuin bied vir die afgelope 30 jaar 'n program aan om mense met 'n buitengewone vrees vir spinnekoppe te help genees, en die suksessyfer van die program is 90%. Die meeste mense is versigtig vir spinnekoppe, maar om 'n intense vrees vir die 8-potige gediertes te hê, is 'n perd van 'n ander kleur. In sy uiterste vorm kan arachnofobie verwoestend wees. Mense kan motorongelukke veroorsaak, babas laat val of selfs nie in 'n huis wat onlangs gekoop is intrek nadat hulle 'n spinnekop in die plek gesien het nie. Die Londense dieretuin se sogenaamde vriendelike spinnekopprogram help mense egter om daardie vrees te oorkom. Vir 'n hele middag word deelnemers alles oor spinnekoppe geleer, voordat hulle 'n kort hipnoterapie sessie ondergaan wat help om van die irrasionele vrees in hulle onderbewussyn ontslae te raak. Fully refreshed, feeling wonderful in every way. Here we go. 1, eyes open. Welcome back. Daarna stap hulle deur die dieretuin se spinnekoptonnel en word kleiner spinnekoppe hanteer, totdat hulle by die groot toets kom. Okay, can I take my top hand away? En dit is om 'n reuse harige spinnekop in hulle hande te hou. Al was almal aanvanklik vreesbevange vir die laaste uitdaging, was die oorweldigende meerderheid van die deelnemers opgewonde toe hulle die bilie hanteer en besef hulle vrees vir die wesens is oorkom. En die spinnekoppe? Hulle is net verlig dat nog 'n groot groep mense hulle nie meer sal jag nie.
En op daardie noot groet ons tot môre aand. Mooi aan verder. Totsiens. Goeienaand, baie welkom by die weer. Dit is koel met reën wat verwag word in grootste gedeeltes van die land. Ons sien 'n 80% kans vir reën vanaf die Weskus, die Noord-Kaap en dan ook in gedeeltes van die Oos-Kaap. Vir môre word reën steeds verwag in grootste gedeeltes van die land. Dit is ook baie koel in die res van die land. Dan is daar ook miskolle wat verwag word in die noordelike gedeeltes van die land. Dan vir vannag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat verwag word in grootste gedeeltes van die Noord-Kaap. Dan is daar ook swaar reën in die Oos-Kaap en dan 'n waarskuwing vir oorstromings in die Wes-Kaap. Dan is daar 'n waarskuwing uitgereik vir rowwe see toestande wat verwag word langs die Wes en die Suidkus. Vir môre is daar waarskuwings ook uitgereik. Dan het die rowwe see toestande, dit strek tot en met die Ooskus. Dan is daar ook ewige donderbuie en swaar reën wat dan verwag word in dele van die Vrystaat en dan ook in die Oos-Kaap. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Enkele buie en donderbuie in Gauteng met Johannesburg 8-19 en dan Springs 7-19. Ons volgende provinsie is Limpopo koel in die provinsie, Polokwane 8-21 en dan Burgersfort 11-22. In Mpumalanga reën word verwag in Sekunda met 8-20 en dan baie koel in die res van die provinsie met Mbombela 13-21. In KwaZulu-Natal enkele buie en donderbuie in die provinsie Ulundi het 'n maksimum van 26 en dan Kokstad 8-22. In die Oos-Kaap nat in die provinsie, Somerset Oos 12-17 en dan Komane 9-17. In die Wes-Kaap bewolk in dele van die provinsie koel, sonnig Vredendal 10-16 en dan Oudtshoorn het 'n minimum van 7 en 'n maksimum van 19. In die Noord-Kaap temperature onder 10 grade in die oggend, Springbok 8-11 en dan Appington 'n minimum van 7 en 'n maksimum van 17. In die Vrystaat enkele buie en donderbuie, Botawil 10-21 en dan Bethlehem 'n minimum van 5. Ten slotte Noordwes verspreide buie en donderbuie in die provinsie, Lichtenburg en Ottosdal albei 'n minimum van 6 en 'n maksimum van 20. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.